Me. Me. Mga kambing oh. Kambing, kambing. Me. Gugutom na sila, wala yung mga tagapakain. Wala yung tagapakain, nagugutom. Kambing. Kambing, 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 kambing. Ito naman mga itik, 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 bitik, itik, kek, 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 kek. Mga manok na doon. Ito mga manok na bago, mga kan 200 na piraso daw to 200. Bago na naman yan. Kek, 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 kek. Tangke ng tubig, laki no. Ito mga kanto, kalapate, 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 yun, dami nila, kalapate, 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 siyamam, hamam, siyamam, hamam, kalapate.